mighty God we serve. Amen. දෙවියන් වහන්සේ සෑහේ. Amen. Thank you, Father. What a wonderful worship it was. Amen. කෙතරම් යහපත් බලවත් නමස්කාරයක්ද. Amen. එතනේ වල්ලමයන් ආරාධනේ. Okay. All right, as we all close our eyes, let us ask the Holy Spirit, let us ask God to give us a revelation. கண்களை மூடி நாங்கள் தேவனிடத்தில் Amen. கேட்போம். Thank you, Jesus. ஒரு வெளிப்பாட்டை Thank you, Lord கர்த்தர் God. எங்களுக்கு Thank you, தரும் Father படிக்காக. God. Oh yes, Father God, we worship you, Hallelujah. Lord God. We thank you for this wonderful day you've given us, Lord God. சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுக்கு தந்த இந்த அருமையான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Oh, we thank you for being here with us. எங்களோடு இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி. We thank you that God, as you speak through me, Lord God, the people in this church will be revealed, Lord God, the true work of you, Lord God. ஆண்டவரே உமது உண்மையான கிரியைகள் உமது தாசர்களை கொண்டு தேவன் வெளிப்படுத்தி பேசுகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி. God, I pray for the revelation to touch their hearts, Father God. ஆண்டவரே வெளிப்பாடு மூலமாக அவர்களுடைய இருதயங்களை தொடும்படிக்காக I pray ஜெபிக்கிறோம். for that urgency in this next week to come, Father God. ஆண்டவரே அடுத்த காரியங்களுக்கு வரும்படிக்காக I pray, Father God, that you will lead them, Lord God. ஆண்டவரே அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று They will ஜெபிக்கிறோம். be reminded of the revelation they have received today, Father God. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே பெற்றுக்கொள்கிறதான அந்த வெளிப்பாடுகளை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவீராக என்று I pray ஜெபிக்கிறோம். for their mind to be renewed by you, Father God. உம்மை மூலமாக அவர்களுடைய சிந்தனை புதுப்பிக்கப்படட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். God, touch them and be with them, Father God. அவர்களை தொடுவீராக அவர்களோடு கூட இருப்பீராக. Amen. Thank you, Father Amen. God. Yes, Amen. Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Today, my preaching is about praying for results. My preaching is about praying for results. என்னுடைய தலையங்கம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் அவர் தமிழ்ல செய்ய சொன்னார். பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஜெபம். பிரதியுத்தர லபா ගැනීමේ යාඥාව. Yes, prayer. It's not just a communication with God. ஜெபம் என்று சொல்வது தேவனோடு சாதாரணமாய் பேசுவதல்ல. යාඥාව කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සාමාන්‍ය කතා කිරීමක් නොවේ. It is the believer's lifeline to receiving from Him. ඒක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගැනීම කියන ඒ ඇදහිල්ලේ ලබා ගැනීමක්. அது தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிற ஒரு விசுவாசம். Many believers pray faithfully, yet they don't receive answers from God. බොහෝ ඇදලිවන්තයන් ඔවුන් යාඥා කරනවා. නමුත් තවමත් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් පිළිතුරු ලබාගෙන නැහැ. අනේක විශ්වාசிகள் ஜெபிக்கிறார்கள். ஆனாலும் இன்னும் அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பதிலை பெற்றுக்கொண்டு இல்லை. It's not because God is unwilling, but it's that they have to follow these biblical principles in their life to receive the answer. ඒ පිළිතුරු ලබාගත්තේ නැහැ කියන එකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ අසන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ නැහැ කියන එක නොවේ. සමහර බයිබලීය කරුණු කාරණාවන් තියෙන අපි ප්‍රතිපත්ති තියෙන අපි පිළිපදින්න. நாங்கள் தேவன் எங்களுக்கு ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை என்றதுக்கு தேவன் இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல. அதுக்கு ஒரு கோட்பாடுகள் இருக்கிறது. நாங்கள் பின்பற்றபடிக்கு ஆவிக்குரிய கோட்பாடுகள். And today we are going to explore three principles that will provide effective results in our prayer life. අද දවසේ තුන් ආකාර ප්‍රතිපත්ති තුනක් අපි බලන්ට යනවා. යාඥාවේදී කොහොමද අපි පිළිතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා. மூன்று கோட்பாடுகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஜெபத்தின் மூலமாக நாங்கள் எப்படி நாங்கள் பதிலை பெற்றுக்கொள்வது என்று. The first principle is be specific in your prayers. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා ඔබගේ යාඥාව තුළ ඔබ ස්ථීරව ඉන්න. ඔබගේ යාඥාව තුළ ඔබ ස්ථීරව, ඒ කියන්නේ ඒ තුලම අවධානයෙන් ඔබ ඉන්න ස්පෙસિෆික් நியம கொட்ட ඔබ යාඥා කරන්නට ஒரு முதலாவது காரியம் வந்து நீங்கள் குறிப்பாக ஜெபத்திலே ஈடுபட வேண்டும். குறிப்பாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் ஜெபம். What do you mean by specific? நியமிත යාඥාවක්, නියම කරපු යාඥාවක්. குறிப்பான ஜெபம் என்றால் என்ன? குமாத். Let me clarify this with an example from a story from the scripture itself. බයිබලයේ කොටසක් තුලින් මම ඔබට මේක පැහැදිලි කරන්න ஒரு வேதாகம பகுதி மூலமாக இந்த குறிப்பான ஜெபத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு விவரிக்கிறேன். Let us all turn our books to Mark chapter 10
මාක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මාක් 10 அதிகாரம் verse 46 to 52. 46ல இருந்து 52 வரைக்கும் 46 සිට 52 දක්වා. Yeah. මාර්ගය. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy upon me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. And then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabbi, that I may receive my sight. Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Amen. Now Bartimaeus was a blind man. බර්තිමෙව් කියන්නේ අන්ධ මනුෂ්‍ය. බර්තිමෙව් என்றவன் குருடான ஒரு மனிதன். Jesus knew that already. தேவன் அதை முன்னதாக அறிந்திருந்தார். යේසුස්වහන්සේක කලින් දන්නවා. The people around him already knew that already. ඔහු අවට හිටපු මිනිස්සු දැනගත්තා. அவர் சுற்றிலும் இருந்தவர்களும் தெரிந்திருந்தார்கள். But Jesus still asked him, What do you want from me? නමුත් යේසුස්වහන්සේ ඔහුගෙන් ඇහුවා කුමක්ද නුඹට ඕනේ? ආනාலும் යේසු கேட்டார் உனக்கு என்ன தேவை? Bartimaeus, what he said, he didn't just say, Lord bless me, Lord give me strength. ඔහු කිව්වේ නෑ ස්වාමිනේ මට ආශිර්වාද කරන්න මට ශක්තිය දෙන්න. ඒ වගේ මොකුත් කිව්වේ නෑ. என்னை ஆசீர்வதியும் என்னை பலப்படுத்தும் என்று அவன் சொல்லவில்லை. He clearly said with full in faith, Lord, I might receive my sight. ඔහු පැහැදිලිව කිව්ව ඇදහිල්ලේ මට පෙනීම ලැබෙන්න ඕනේ. அவன் தெளிவாக விசுவாசத்தோட சொன்னான் நான் பார்வை அடைய வேண்டும். Jesus wants us to be specific with what we have.
දෙවියන් want from වහන්සේට ඕනේ අපිත් නියම කොට උන්වහන්සේගෙන් இல்லන්ට நாங்கள் குறிப்பாக தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். We should not be thinking that, oh, God knows everything, God of the universe, He knows everything about me, so I just ask God to bless me. This is not what we should be thinking about it. අපි හිතන්න හොඳ නෑ උන්වහන්සේ ਸਰව පරාක්‍රම ਸਰව සමස්තය මැව්වා දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දන්නවා මම ආශිර්වාද කරන්න කිව්වොත් උන්වහන්සේ සියල්ල දෙයි කියලා. நாங்கள் நினைக்க கூடாது அவர் சர்வ வல்லவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் தேவனை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லும்போது சகலத்தையும் அவர் செய்வார் என்று. It seems like Bartimaeus, we should be more specific with God. God, this is what I need. This is I have a pain in my body. I need this to be healed. Like that, we should be specific with God. එදා බර්තිමෙවුස් කොහොමද හඬගැස්සුවේ ස්වාමිනී මට පෙනීම ඕනේ. ඒ නියම කරපු යාඥාව වගේ අපිට ජීවිතේ කුමක්ද අවශ්‍ය ඒක නියම කොට අපි යාඥා කරන්න ඕනේ. அன்று பர்த்திமேயு எப்படி குறிப்பாக தேவனே எனக்கு பார்வை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னபோது அந்த மாதிரியே நாங்கள் எங்களுக்கு இன்று என்ன தேவை அது குறிப்பாக நாங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும். Jesus wants our request to be specific, backed by faith. දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ අපි නියම කොට අපි இல்லන්ටත් ඇදහිල්ල තුල අපි සිටීමට நாங்கள் குறிப்பாக கேட்பதோடு நாங்கள் வந்து விசுவாசத்தோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். You see Bartimaeus did not just call God and then God just came like that. He kept on calling. There was things around him saying to keep quiet, but God, he kept with his faith still and he kept on calling Jesus. බලන්න ඔහු එකවරක් හඬ ගහපු සැනින් යේසුස් වහන්සේ හැරිලා ආවේ නැහැ. ඔහුට බාධා කළ මිනිස්සු කෑ ගහන්න එපා කියලා. නමුත් ඔහු ඒ අභිබවා ගොසින් ඔහු කෑ මොර ගසමින් ඔහුගේ ඇදහිල්ල තුල ඔහු සිට ඔහු පෙනීම ලබා ගත්තා. பாருங்கள் பர்த்திமேயு கூப்பிட்ட உடனே இயேசு திரும்பி பார்த்து வரவில்லை. மனுஷர்கள் தடை செய்தார்கள், கத்த வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். ஆனாலும் அவர் விடாமல் விசுவாசத்துடன் இயேசு தேவனே தாவீது குமாரனே என்று கூப்பிட போது அந்த இடத்திலே அவர் பார்வை அடைந்தார். You see, things around him said, keep quiet, keep quiet. That is how our life is. When we cry out, Jesus, we need you, we need you. How many things around us say that God will not help you, God will not help you. The things around us change our perspective, but we need to stand by faith, not by our feelings. By faith, we command and ask God, come here, we need you. I ask you for help for these studies. I ask you help for my job. Like that, we should cry out like Bartimaeus in faith. කොහොමද අපි යම් දෙයක් වෙනවෙන් අපි යම් දෙයක් නියම කොට යාඥා කරද්දී බොහෝ දේවල් අපේ සිතිවිලි වලට අපේ වටා තිබෙන වාතාශ්‍රයෙන් අපිට එනවා බොහෝ බාධා. මේවා ඇති දැන් වැඩක් නැහැ. බොහෝ බාධාවන් එනවා. නමුත් අපි ඇදහිල්ල තුළ ස්වාමිනී මේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මගේ රැකියාව වෙනුවෙන් මගේ පවුල වෙනුවෙන් කියලා නියම කොට අපි දෙවියන් වහන්සේගෙ இல்லන්ට ඕනේ. எப்படி நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது தேவனிடத்தில் குறிப்பாக சில தடைகள் எங்களோட சிந்தனை சொல்லும் சரியில்லை அது சரிவராது தேவையில்லை அநேக தடைகள் வரலாம். ஆனாலும் நாங்கள் விடாமல் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்கும் போது அந்த விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கூடும். This is how exactly our prayer life should be. A life full of clear, faith-filled and targeted. මේ වගේ තමයි අපේ ආඥාව තියෙන්න ඕනේ. අපි නියම කොට අපි ඇදහිල්ලෙන් අපි இல்லන්නට ඕනේ. இதே போல தான் எங்கள் ஜெப வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக விசுவாசத்தோடு நாங்கள் கேட்க வேண்டும். That's why we to be specific with what we need with God. ඒක තමයි නියම කොට අපි இல்லන්නට ඕනේ කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අතන් குறிப்பாக கேட்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு உதாரணம். We should not just pray general prayers like, Lord, just help me. We should pray like Bartimaeus. Lord, I am asking for healing for my body. Lord, I am asking provision in this area of my life. Like that we have to ask him. අපි ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි பொது යාඥාවක් නොවේ பொது ஜெபங்கள் அல்ல குறிப்பாக தேவைகளை நாங்கள் எழுதி வைத்து குறிப்பாக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். අපි නියම කොට අපි නියමිත ලෙස අපි යාඥා කළ යුතුයි. That's why we have to also stand on the promises of God too. ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු මතත් සිට ගන්න ඕනේ. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாக கூட நாங்கள் நிற்க வேண்டும். This is why as we ask God for specific things, if we use God's promises, it helps us to increase our faith. අපි යම් දෙයක් නියම කොට ඉල්ලද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු අපි පාවිච්චි කරද්දී ඒක අපිට තවත් අපේ ඇදහිල්ල වැඩි කරනවා. நாங்கள் ஒரு காரியத்தை குறிப்பாக நாங்கள் கேட்கும் போது வாக்குத்தத்தங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது எங்கள் விசுவாசத்தை இன்னும் தூண்டுகிறது. Now we know what is specific. Now let us move on to the second principle. දැන් අපි දන්නවා නියමිත යාඥාවක් කියන්නේ කුමක්ද කියලා. குறிப்பான ஜெபம் என்று சொல்வது என்ன என்று நாங்கள் அறிவோம். இரண்டாவது குறிப்புக்கு நாங்கள் போவோம். දෙවනි කරුණ අපි යමු. Standing on God's promises. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු තුල ස්ථීරව සිටීම. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களிலே உறுதியாக நிலைத்திருப்பது. Let us go to Isaiah 43:26. யெசாயா 43:26.
26 43 26 எசாயா 43 26 නුඹ නුඹ ධර්මිෂ්ඨ බව පෙනෙන පිණිස නුඹම නුඹේ විත්තිය කියාපන්න. எனக்கு நினைப்பூட்டு நீ நீதிமானாக விளங்கும்படி உன் காரியத்தை சொல். God said, "Put me in remembrance. Let us plead together. Declare thou, or set forth thy cause, and thou mayest be justified." Amen. Amen. What does it mean to put God in remembrance? දෙවියන් වහන්සේට මතක් කිරීම කියන්නේ කුමක්ද? ඒකේ අරුතය කුමක්ද? දේවனுக்கு நினைவு பூட்டுதல் என்றதான அர்த்தம் என்ன? What does it mean that we remind God, and with what do we remind Him with? දෙවියන් වහන්සේට මතක් කිරීම කියන එකේ අර්ථය අපි මොකද්ද උන්වහන්සේට මතක් කරන්නට ඕනේ? தேவனுக்கு நாங்கள் நினைவுபூட்ட வேண்டும். அதில் என்னத்தை நாங்கள் தேவனுக்கு நினைவுபூட்ட வேண்டும்? Here, God is expecting us to remind Him of His good promises that He has for us. දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් තබා තිබෙන පොරොන්දු උන්වහන්සේට අපි මතක් කර දෙන්න ඕනේ. தேவன் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். Here, so therefore, we have to, in our prayers, we have to be specific with what we want. At the same time, we have to speak God's promises for us and remind Him that this is the promises He has given us. අපේ යාඥාවලදී අපි නියම කොට යාඥා කරනවා වගේම පොරොන්දුව තදින් අල්ලගෙන අපි උන්වහන්සේට ඒ පොරොන්දුව කියාපාන්ට ඕනේ. எங்கள் ஜெபங்களிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறது போலவே இந்த வாக்குத்தத்தங்களிலே கூட நாங்கள் தேவனுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தங்களை எடுத்து காண்பித்து நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Until we see a breakthrough, let us remind Him of what we are, or what promises He has given us, and what we should do when we do in our prayer time. Sorry. We should remind God of His promises in our prayer time. අපගේ යාඥා මැදදී අපි ඒ පොරොන්දු උන්වහන්සේට සිහි කළ යුතුයි. எங்கள் ஜெப வேளையிலே எங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் தேவனுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். You see, Bartimaeus, when he was calling up to God, he called him, "Son of David, have mercy on me." බලන්න බර්තිමෙවුස් යාඥා කරද්දී අඬගස්සද්දී කිව්වා දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණනි මට අනුකම්පා කළ මැන பாருங்கள் பர்த்திமேயு கூப்பிடும் போது என்ன சொன்னார் தாவீதின் குமாரன் எனக்கு இறங்கும். So I know that as in Isaiah it says that there will be a son of David who will come upon the earth one day, and Bartimaeus, he knew that revelation and he called upon using that promise, "Son of David, have mercy on me," and he kept calling and calling until he came. බලන්න ඒසායා පොතේ කියනවා දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන් ලොවට එළිදරවන දවසක් තිබෙයි කියලා. தாவீதின் குமாரன் உலகத்திலே வெளிப்படுவார் என்று ஏசாயா புஸ்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ඒක අල්ලාගෙන බර්තිමෙවුස් ඒ එළිදරව්ව මතේ පොරොන්දුව උන්වහන්සේට කියමින් මොර ගැසුවා. ඔව් හාස්කම දුටුවා. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக்கொண்டு அதை ஞாபகப்படுத்தி அதை உச்சரித்து பர்த்திமேயு கூப்பிடும் போது தேவன் திரும்பி வந்தார். Amen. ஆமென். Now we know how to be specific in our prayer time. අපි දන්නවා දැන් નિયમિත යාඥා වේලක් අපි ගත කරන්නේ කොහොමද? குறிப்பான ஜெப வாழ்க்கை எப்படி நாங்கள் கொண்டு செல்வது என்று எங்களுக்கு தெரியும். We know how to remind God of His promises for us. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු අපි කොහොමද උන්වහන්සේට සිහි කරන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை எப்படி நாங்கள் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்துவது என்றும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Now the third thing we need to do is to guard our minds. තුන්වෙනි කරුණ අපි කළ යුත්තේ Guard our mind. අපේ මනස රැකවල් කර ගැනීම எங்களுடைய சிந்தனை நாங்கள் சிறை பிடித்து கொள்வது அல்லாட்டி நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வது. Let us read 2 Corinthians 10:5. இரண்டாவது கொரிந்தியர் 10:5 වසනத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். 2 කොරින්ති 10 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන වගන්ති අපි කියවමු. විවාදයන්ද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීමට විරුද්ධව උසස් වන්නා වූ සියලු උසස් දේවල්ද විදහෙලා සියලු සිතුවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීමට වාල් කර දෙමුව. அவைகளால் நாங்கள் சட்டங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகளாய் இருக்கிறோம். We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Amen? Amen. Amen.
So here it says that to cast out every thought to the obedience of Christ. මේ ස්ථානයේ කියන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරවීම සඳහා සියලුම සිතුවිලි සියල්ල වාල් කරගන්නට ඕනේ. This is the reason. இந்த இடத்துல சொல்லுங்க கிறிஸ்துவ கீழ்ப்படியும்படிக்கா எல்லா சிந்தனைகளையும் நாங்கள் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். The reason is because our thoughts could block our prayers to be answered. එදෙන අපේ සිතුවිලි වලක් බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් අපේ යාඥාට පිළිතුරු නොලැබෙන්න. என்னென்றால் எங்கள் சிந்தனை ஒரு தடையாக இருக்கலாம் எங்கள் ஜெபத்துக்கு பதில் வராத படிக்கு. Where does these thoughts even come from? කොහෙන්ද මේ සිතුවිලි එන්නේ? இந்த சிந்தனைகள் எங்கே இருந்து வருகிறது? These thoughts come from our mind itself. මේ සිතුවිලි එන්නේ අපේ සිතුවිලි වලින්මයි. இந்த சிந்தனைகள் வருகிறது எங்கள் மனதிலே மனசே சிட்ட மனதிலே இருந்து. Let's go to Romans chapter 12 verse 2. ரோம 12 දෙවන වගන්ති අපි යමු. ரோமர் 12 இரண்டாவது வார்த்தைக்கு நாங்கள் செல்லுவோம். And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen? Amen. Amen. So what is the renewing of our mind? කුමද අපේ සිත අලුත් කර ගැනීම කියන්නේ එங்கள் සින්දනේ පුදුපිකப்படுதல் என்றது என்ன? By that I mean, how do we renew our minds? ඒ කියන්නේ කොහොමද අපේ සිතුවිලි අලුත් කරගන්නේ? එங்கள் සින්දනේ පුදුපික්கிறது එප්පඩි? It's through meditation. ඒක ඇවිල්ලා භාවනාව නැත්නම් මෙනෙහි කිරීම තුලින් වාර්තයේ ධානිපද மூலமாக. The one thing you need to know is that the playground is our minds itself. ඔබ දැනගන්න ඕනේ යක්ෂයාගේ ඒ ක්‍රීඩා පිටිය තමයි අපේ සිතුවිලි කියලා කියන්නේ. පිசாසින් விளையாட் அரங்கம் என்றது எங்கள் சிந்தனை. We should not மனது. We should not allow every thought to be meditated by us. අපි sorry. We should not allow every thought to be meditated in our mind. අපි සිතුවිලි වල එන හැම සිතුවිල්ලකටම අපිට දෙන්න හොඳ නැහැ. எங்கள் சிந்தனையிலே தோன்ற எல்லா சிந்தனைக்கும் நாங்கள் இடம் விட்டு கொடுக்க கூடாது. One of the famous preachers has said that we cannot stop thoughts from bombarding our minds, but we can stop it from making a nest on our heads. අපිට එක ප්‍රසිද්ධ දේශකයෙක් කිව්වා කුරුල්ලන් අපේ ඔළුව උඩින් පියාසර කරන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. නමුත් උන් කූඩු බඳින එක අපිට වළක්වන්න පුළුවන්. குருவிகள் எங்கள் தலைக்கு மேலாக பறந்து செல்வதை எங்களுக்கு தடுக்க முடியாது. ஆனாலும் அவைகள் வந்து எங்கள் தலையிலே கூடு கட்டாதபடிக்கு நாங்கள் தடை செய்யலாம். You see, now how do we renew our minds from this? කොහොමද එහෙනම් අපේ මනස අලුත් කරගන්නේ? எப்படி எங்கள் மனதை புதுப்பிப்பது? It's the only way is through the word of God. එකම ක්‍රමය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. ஒரே ஒரு வழி தேவனுடைய வார்த்தை. I'd like to bring two characters. One is called Martha and one is called Mary. මං ඔබට කියන්න කැමති චරිත දෙකක්. එක්කෙනෙක් මාර්තා අනිත් කෙනා මරියා. நான் உங்களுக்கு இரண்டு நபர்களை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ஒன்று மார்த்தாள், மற்றது மரியாள். So we have Martha who has invited Jesus to her house. මාර්තා යේසු ක්‍රිස්තුவை தன் வீட்டுக்கு அழைத்தாள். மார்த்தா තමාගේ නිවසට යේසුස් වහන්සේව ආරාධනා කළා. And one we have Mary who has seated on Jesus' feet and listening to his word. මරියා තමයි යේසුස් වහන්සේගේ පාදාභියස වාඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ වචනයට සවන් දීගෙන හිටියේ. මරියාள் தேவனுடைய பாதத்தண்டையில் அமர்ந்திருந்து வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். We see Martha as she has invited Jesus to her house. She was everywhere. She was preparing the food. She was trying to keep the house clean. She was inviting more guests. மார்த்தா அநேக காரியங்களை குறித்து அவள் கவலைப்பட்டு அந்த காரியங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். இயேசு கிறிஸ்துவை அழைத்தாலும் அந்த வேலைக்கு பழுக்கங்கள்னாலே அவர்கள் சாப்பாடு தயாரிப்பதிலே வீட்டுக்கு வாசல்கள் ஒதுங்க வைப்பதிலே மார்த்தாள் අනේක කාර්යங்களிலே அவள் பிஸியாக இருந்தாள். අපි දකින මාර්තා බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වෙමින් සිටියා. ඒ කියන්නේ උයන පියන දේවල් ගැන, හස්පස් කරන දේවල් ගැන
අන් අයව ආරාධනා කිරීම ගැන ඇය නලංගුව සිටියා. And we have Mary who just seated at Jesus' feet and listening to his word. නමුත් අපි දකිනවා මරිය ඇවිල්ලා දේව පාමුල යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වාඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ හඬ අසමින් සිටියා. ஆனாலும் மரியா தேவனுடைய பாதத்தண்டிலே அமர்ந்திருந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு கொண்டிருந்தாள். As Martha was doing this, she found her sister was not with her, and she was so stressed that she even complained to God, "Why can you not see my sister is not helping me?" මාර්තා මේ සියල්ල දුවදුව කරන හදිසි වේලාව තුලදී අය දුටුවා තමාගේ සහෝදරිය මරියා මුකුත්ම උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඇය ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් කරා. ඇය ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරා ඒ ස්වාංශයට ඇය මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ කියලා. இந்த வேளைகளை செய்து கொண்டிருக்கும்போது மார்த்தாள் அவள் கண்டு கொண்டால் தன்னுடைய சகோதரி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உட்கார்ந்திருப்பதை ஒன்றுமே உதவி செய்யாமல் இருப்பதை போய் அவள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவளை குறித்து குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாள். And as Jesus said, she was troubled and worried about many things, but Mary chose the good part, and that will not be taken away from her. දැන් එවිට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹ බොහෝ දේවල් ගැන නලංගු වන්නේය. නමුත් මරියා ඇගේ අහක් නොවන යහපත් දේ ඇය තෝරගත්ත. இயேசு கிறிஸ்து பதில் கொடுத்தது என்ன? நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்படுகிறாள், ஆனாலும் மரியாளோ தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாள். And the one thing that she did was meditating on God's word. එකම දේ කුමක්ද කළේ? දේව වචනය භාවනා මෙනෙහි කරමින් සිටියා. அவள் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தாள். Sometimes people, we are like Martha. සමහර විට අපිත් මාර්තලා වගේ සිල වෙලේ நாங்களும் මාර්තාக்களை போல We are so stressed about our jobs, about our family. අපි අපගේ රැකියාවන් ගැන අපේ පවුලේ කාරණා ගැන අපි නලංගු වෙනවා. வேலை பழக்கங்களை குறித்து, நாங்கள் குடும்பங்களை குறித்து நாங்கள் கவலை கொள்ளுகிறோம். Yet we do not know how to sit down and just ask and meditate on God's word. නමුත් දේව වචනය තුල වාඩි වෙලා දේව පාමුල වාඩි වෙලා වචනය තුලින් කොහොමද දෙවිඳුන් සමග ගනුදෙනු කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு தேவனுடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அந்த வார்த்தை மூலமாக தேவனோடு எப்படி நாங்கள் வழக்காடுவது என்று நாங்கள் அறிந்து இருக்கிறது இல்லை, கதைப்பது என்று அறிந்திருப்பது இல்லை. You know, and few chapters later, after Jesus died and resurrected from the dead, යේසුස් වහන්සේ මිය ගොසී නැවත නැගිට්ටයින් පස්සේ පසුව ටික පරිච්ඡේද කිහිපයකින් පසුව යේසු ක්‍රිස්තු මරිத்து மீண்டும் எழுந்த உடனே Mary was the only one who was able to see Jesus face to face. මුහුණට මුහුණලා පළමු කොට දකින්න පුළුවන් උනේ මරියට පමණයි. මරියාள் தான் முதலாவது இயேசு எழுந்திருந்த போது முகத்துக்கு நேராக இயேசுவை சந்தித்தார். This is the word, people. This is how God works, people. මේ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල ඉන්න සෙනඟ. இதே போல தான் தேவனுடைய This is how God works. මේ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ. இப்படித்தான் தேவன் கிரியை செய்வது. So what I'm trying to say is that our minds can block us from our prayers getting answered. බලන්න මම ඔබට කියන්න යන්නේ කොහමද අපේ යාඥාට පිළිතුරු නොලැබෙන්න අපේ සිතුවිලි මනස බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ஜெபத்துக்கு பதில் வராதபடிக்கு எங்கள் மனது சிந்தைகள் தடையாக இருக்கலாம். Now how do we capture every thought with the obedience of Christ? දැන් කොහොමද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ කීකරවීමේ මේවා අපි වහල් කරගන්නේ? எப்படி நாங்கள் இவைகளை நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிதல் குறித்து நாங்கள் எப்படி அவைகளை சிறைப்பிடிப்பது? It is by focusing on Jesus' obedience, what he did on that cross for us and made us the righteousness of God in Christ. බලන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසිය දක්වා කීකර වුණා. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම තුල උන්වහන්සේ සිටියා. அவர் சிலுவை பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்து பிதாவின் அந்த நீதிக்குள்ளே அவர் கடந்து சென்றார். Let us go to 2 Corinthians 5:21. 2 கொரிந்தியர் 5:21 நாங்கள் பார்ப்போம். 2 கொரிந்தி 5:21 බලමු. He made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that in him we would become the righteousness of God in Christ. තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම වන පිණිස පාපයක් නොදත්තා වූ උන්වහන්සේ අප වෙනුවට පාප වෙන්නට සැලැස්සූසේක. தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார்.
So us knowing that we are of God and knowing that we believe in Jesus Christ, if these type of things come into our minds, what we should do is we should proclaim, I am the righteousness of God in Christ. ඉතින් මේවනේ බාධා සිතුවිලි එනකොට අපි කොහමද කියන්න ඕනේ? මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨව සිටීමේ தடையான சிந்தனைகள் வரும்போது நாங்கள் என்ன செய்யணும்? நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் தேவனுடைய நீதிமான்களாக இருக்கிறோம். Now in Philippians chapter 4, the Bible tells us what to think on. බයිබලේ පිලිප්පි 4 අධිකාරத்திலே දේවන් වාර්තේ சொல்லுகிறது. පිලිප්පි 4 අපි දකිනවා උන්වහන්සේ වචනේ කියනවා. Chapter 4 verse 8. 4:8 4:8 Yeah. குமද්ද අපි සිතන්ට ඕනේ කියා එහි පවසන. එදෙයි நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதே அங்கே காண்பிக்கப்படுகிறது. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். ඉතින් සහෝදරයනි යම් පමණ දේ සැබෑද යම් පමණ දේ ගරු කටයුතුද යම් පමණ දේ සාධාරණද යම් පමණ දේ පිරිසිදුද යම් පමණ දේ ආදරණීයද යම් පමණ දේ යහපත් කීර්තියක් ඇතිව තිබේද යම් ගුණයක් යම් ප්‍රශංසාවක් ඇද්ද ඒ දේවල් මෙනෙහි කරපල්ලා. A lot of people are always thinking of the wrong things, and that's why they are in defeat. බොහෝ අය සෑම විටම වැරදි දේවල් සිදෙන නිසා ඔවුන් පරාජයට පත් වෙනවා. அநேகர் முரணற்ற சிந்தனை தேவையில்லாத சிந்தனைகளை சிந்திப்பதினாலே அவர்கள் தோல்விக்குள்ளே கடந்து செல்கிறார்கள். See, the verse says, whatsoever things are true, මේ ස්ථානේ බලන්න කියනවා ඉතින් යම් පමණදී සැබෑද උண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, honest, යම් පමණදී සැබෑ ගරු කටයුතුද, just, தமிழிலே வாசித்துக் கொள்ளுங்க அந்த வசனங்களை, சாதாரணது, pure, පිරිසුදුද, lovely, ආදරණීයද, good report. යහපත් කීර්තියක්ද, If any of these virtues, let it be any praise to these things. මේ ප්‍රශංසා මේ යම් ගුණයක් යම් ප්‍රශංසාවක් ඇද්ද? So what is God saying to us? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කියන්නේ? ஏன் தேவன் இந்த காரியங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்? So good report, what does that mean for us? යහපත් ප්‍රශංසාවක් நல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் என்னத்தை ஏன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்? குமது உன்வහන්සේ කියන්නේ? When the doctor comes to you and gives you a bad report, he says like you have a liver pain in your body. දැන් වෛද්‍යවරයෙක් ඇවිල්ලා ඔබට ඒ වෛද්‍ය වාර්තාව ඇවිල්ලා ඔබට රිනවාදිව ඔබට ලැබුණොත් ඔබගේ කිඩ්නි වල යම් කිසි ආබාධයක් තියෙනවා කියලා உங்களுக்கு வைத்தியர் உங்களுக்கு கொடுத்தால் ரிப்போர்ட்டை சரியில்லையான ஒரு கவலைக்குரியதான ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தார். சிறுநீரகத்திலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று. Does it give praise to God? ඒක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් ගෙන දෙනවද? අද දේවனுக்கு ஒரு துதியை நன்றியை செலுத்துமா? Or is it the good report that you are healed by his stripes? නැත්නම් ඒක යහපත් ධනවාදී සිතුවිල්ලක් එනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ තුවාල වලින් ඔබ සුවයි කියන එක. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகளால் சுகமானீர்கள் என்ற நல்ல ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குமா? So this is what we should do when these type of things come into our life. What does God's promises tell about this? அப்படியான ஒரு ரிப்போர்ட் வரும்போது நாங்கள் இந்த தேவனுடைய தழும்புகளால் சுகமானோம் என்ற காரியத்தை நாங்கள் உட்படுத்தி அதிலே ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු අපි අත්පත් කරගෙන එන ඒවාට අපි විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. அதே போல தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்து எதிர்மாறாக வருகிற ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்ஸ்களையும் நாங்கள் செயலிழக்க வேண்டும். That's why the Bible tells us to guard our thoughts. ඒක තමයි වචනේ කියන්නේ අපේ මනස අපි වහල් කරගන්නට ඕනේ. අතන් சொல்லுகிற மனதை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். This is why we must choose to think what only things that will agree to what we prayed for.
we should only agree to things what we prayed for. Whatever things that God has said to us, we should pray with that. අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියපු දේවල් අපි මනසේ තබාගෙන ඒ ඔස්සේ අපි යාඥා කරන්නට ඕනේ. தேவன் சொன்னவைகளை நாங்கள் மனதிலே கொண்டவர்களாக அது மூலமாக நாங்கள் ஜெபத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும். So if you believe that God has heard your prayer, then let your thoughts line up with that. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ආඥාව ඇසුවා කියලා ඔබගේ සිතුවිලි ඒ තුලට பெல ගැසෙන්ට ඕනේ. நீங்கள் நினைப்பீர்களால் தேவன் உங்கள் ஜெபத்தை கேட்டார் என்று உங்கள் மனதை நீங்கள் அதுக்கு சிந்தனை அதுக்குள்ளே நீங்கள் திருப்பி கொண்டு போக வேண்டும். Even when the things around you doesn't seem right, doesn't seem correct, just remember that God has heard your prayer and He will provide what He said He will do. ඔබගේ වාතාවරණය දෙස බලද්දී ඔබේ යාඥාවට සම්පූර්ණ පරස්පර විරෝධීව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ මතක තබා ගන්න ඔබේ යාඥාට පිළිතුර ලැබිලා ඉවරයි දෙවියන් වහන්සේ දීලා. உங்கள் ஜெபங்கள் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்கள் சுற்றாடலிலே உங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வரும் எல்லாமே எதிர்மறையாக காணப்படும். ஆனாலும் ஞாபகத்திலே சிந்தனையிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தாகிற்று என்று. When you stay focused on God's word and you keep on meditating upon that, you are actually working with God and increasing your faith with Him. ඔබ ඒ වචනේ අල්ලගෙන දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ පැවිසි පුරාට කතා කරමින් ඔබ ගමන් කරද්දී ඔබට නිශ්චිතතාවයක් එනවා, ස්ථීරත්වයක් එනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට යම් දෙයක් කරලා ඉවරයි කියලා. நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பிடித்து நீங்கள் தேவனோடு நீங்கள் சஞ்சரிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த உறுதி வரும் தேவன் உங்கள் காரியங்களை வாய்க்க செய்திருக்கிறார் என்று. You can't develop strong faith with a weak mind. ඔබට බෑ දුර්වල සිතවිල්ලක් තුල ශක්තිමත් ඇදහිල්ලක් ගොඩනගන්නට. ஒரு දුර්වල සිතවිල්ලක් ஒரு வீக் மைண்ட் பலவீனமான ஒரு சிந்தனையிலே உங்களுக்கு ஒரு பலமான ஒரு விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்ப முடியாது. So stay firm and refuse to give up. இது ஸ்திரව ඉන්න ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා. நீங்கள் உறுதியாக இருங்கள், நீங்கள் விட்டு கொடுக்க வேண்டாம். You stand your ground and your faith will carry you through the victory. ඔබගේ ස්ථීරව ස්ථාවරව සිටින්න ඔබගේ ඇදහිල්ල ඔබව ජයග්‍රහණය කරගෙන යයි. நீங்கள் உறுதியோடு நிலைத்திருங்கள். உங்கள் விசுவாசம் உங்களை வெற்றிக்குள்ளாக கொண்டு செல்லும். Thank you. Amen. So let me just give you a quick recap of what we learned today. අපි දැන් ඉගෙනගත්තු දේ නැවත පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න නම් குறிப்பாக உங்களுக்கு சிறிதாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்ப நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை. So if you want your prayers to be answered, here's what you got to do. ඔබගේ ජெப යාඥාවට පිළිතුරු ලැබෙන්න ඕනේ නම් මේ වගේ ඔබ යාඥා කරන්න ඕනේ ස්ථීරව නැත්නම් නියම කොට යාඥා කරන්න ඕනේ. நீங்கள் குறிப்பாக ஜெபிக்க வேணும் ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்க. First one is to decide what you want from God. முதலாவது நீங்கள் கேட்க வேண்டும். முதலாவது நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை. පළමු කොට ඔබ නියම කරගන්න මොනවද මට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඕනේ කියන එක. Find scriptures that promise it. ඒ වගේම වචනය තුලින් ඔබ පොරොන්දු අල්ලගන්න වාර්තය கொண்டு நீங்கள் வாக்குத்தத்தங்களை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Ask God for it. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. தேவனிடத்தில் கேளுங்கள். Believe you receive it when you pray. ඔබ යාඥා කරද්දී ලැබුණා කියලා විශ්වාස කරන நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நம்புங்கள். Have a mindset and believe that it is already done. ඔබගේ මනස සකස ගන්න විශ්වාස කරන්න සියල්ල හමාරයි කියලා. உங்கள் சிந்தனை நீங்கள் சரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாம் முடிந்தது என்று. Guard your mind and don't let any evil thoughts bombard you. ඔබගේ මනස ඔබ රැකගන්න සතුරු සිතුවිලි ඔබ එන්ට ඉඩ දෙන්නට එපා. நீங்கள் உங்க சிந்தனை காத்துக்கொள்ளுங்க. சத்துரு சிந்தனை வருவதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். So when you follow these steps will lead you to an answered prayer life. ඔබ මේ පියවරයන් යන විටදී මේ පිළිපදින විටදී ඔබේ යාඥාන පිළිතුරු ලැබෙනවා නියතයි. நீங்கள் இவைகளை நீங்கள் உறுதியாக நீங்கள் இந்த வழியிலே செல்லும் போது நிச்சயமாக உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும். Let us close our eyes and bow our heads and let us ask God for this time. අපගේ හිස නමක தலைகளை சாய்த்து நாங்கள் கேட்போம் தேவனிடத்தில். அப்ப இல்லமு தேவன் වහන්සේගෙන්. Oh Lord Jesus, Lord, we thank you for this time you have given us. கர்த்தாவே இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி. சுவாமி வேளாவின் சபட ஸ்துதி.
Lord, we ask you for this answered prayer life that you have promised in your word. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ පොරොන්දුනා වූ යාඥා ජීවිත අපි ඉල්ලුවා ස්වාමිනී நீங்கள் கொடுத்ததான அந்த வார்த்தை மூலமா கொடுத்ததான அந்த ஜெப வாழ்க்கை நாங்கள் கேட்டோம். We pray that God, as you have heard Bartimaeus cry, Lord God, you will hear our cry too, Father. ස්වාමිනී වහන්සේ බර්තිමේයුස්ගේ හැඬීම ඇසුවා මෙන්ම අපේ හඬත් ඔබ වහන්සේ අසනවා. நீங்க பர்த்திமேயு கூக்குரலை கேட்டது போல எங்கள் கூக்குரல்களை நீங்கள் கேட்பீர் ஆண்டவரே. We pray that our faith will not be shaken, Lord God. ස්වාමිනී අපි ආඥා කරන අපේ ඇදහිල්ල නොසෙල්වේවා. எங்கள் விசுவாசம் அசையாத படிக்கு நாங்கள் கேட்டு நிற்கிறோம். We pray to stand on your word and your promises and to meditate upon it day and night. ස්වාමිනී වහන්සේගේ පොරොන්දු මත අපි සිටගෙන රෑ දහවල් අපි භාවනා කරන්නට මෙනෙහි කරන්නට අපිට කරුණාව දෙන්නේ කියලා ඉල්ලනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களிலே உறுதியாய் நின்று இரவும் பகலும் அதை தியானிக்க எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். Lord God, as I pray, Lord God, as you have told Joshua, Father God, Lord God, I pray that God, as you told Joshua, Lord God, that you will make our way prosperous, Lord God. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ පියාණනි යොෂුවට කිව්වා වාගේ ඔබ වහන්සේ සඵල කරනවා කියා ඔබ වහන්සේ දේ කරන නිසා ස්තුතියි. ஆண்டவரே நீர் யோசுவாக்கு சொன்னீர் சகலத்தையும் வாய்க்க பண்ணுவேன் என்று நீர் வாய்க்க பண்ணுவதற்காக நன்றி. We pray, Lord God, for our minds, Lord Jesus. ස්වාමිනී අපි සිතුවිලි වලට අපි ආඥා කරනවා எங்கள் சிந்தனைகளை நாங்கள் உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். Let the enemy no more come into our minds and bombard us with wrong thoughts, Father. තවත් ස්වාමිනී සතුර ඇවිදී නරක නපුරු සිතුවිලි අපේ සිතුවිලි වලට වපුරන් නැතිවන පරිදි අපි ආඥා කරනවා. இன்னும் பிசாசானவன் வந்து தீமையான சிந்தனைகள் எங்கள் சிந்தனையிலே விதைக்காத படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். That I pray, Father, let your promises be the only thing that we should be remembering in our heads, Father. ස්වාමිනී අපේ ඉස මත අපගේ සිතුවිලි තුල ඔබගේ පොරොන්දු පමණක් පතිත වේවා. எங்கள் சிந்தனைகளிலே உமது வாக்குத்தத்தங்கள் மாத்திரம் நிலை கொண்டிருப்பதாக. Let your word be a light to our feet, Father. ස්වාමිනී ඒවා අපේ මාවතට පාදයට පහනක් වේවා. එங்கள் පාதைக்கு அது வெளிச்சமாக இருக்கட்டும். We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray, amen. துதி மகிமை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். இயேசு ஆசிரியை நாமின் யாඥாக்கிறோம். ஆமென்.